masakan dina diganti ning minggu minggu diganti ning wulan. Masokot bocah tiriakan ikan ini perapatan perasaan yang banyak kayak orang di dosa kah ya terus sinden langat longup Raini Rane nah apa sih Raini Rane aku menyesatkan nah apa sih Raini wis baya bait keloro masih ning dhuwur bae oh anu nek wakon sire teh blolining anu blolining dhuwur dudu blolining dhuwur slet oli bae los bae ning dhuwur mah sirane ku aja nyaru genta wong lagi nembang nyaru genta aku kutan aku naruwet apa sih bener wis mana nang apa sih sinden kayaknya sengit oh nang apa sih sinden kayaknya sengit banding kita demen kita orang kelakon tuh sakit banding sirane sing nyesatakan sinden kita nyengitakan gawe apa ngomong beturung menyesatkan nyengitakan kita nak menyesatkan kita nak ganti agama apa sih sik saksik ya orang maksudnya masih aku bakal blur lebay aja masakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah edang non palingan sinden sengit bae kono otak takon nih sinden Karsiti sembarangan gede-gede wong sama siaran deh Mimi Haja badai ayah naon ada soalnya wong Sunda anu nih ngomongnya badai ayah naon ya abdi mah jantan naon nanya ya kini sinden asli sinden Sunda tah itu naon-naon banyak atus itu yang Sudan Majalengka kan yang buat tos lagi sore kebiak
Jagoan. Ente eta teh abdi teh mau eta teh ngomong apa sih ya? Abdi teh disalahin deui, salahin deui. Ngomong apa ini? Oh, sumuhun sawios. Ya arep kumarepan sawios los. Arepan nganggo sawios ya los. Iya artinya yang takon dosa, kosele disalahi. Oh, kosel jojo anu je. Kosel itu kayak kono ora. Maksudnya makinnya sinene Sunda teh. Sekarang wong Sunda iku angel ngomong aku. Mau sawios, ari wong sawios ku apa sih? Dah! Apa maning? Ya Allah. Apa sih kira-kira kita? Sinden ngomong sawiosku apa? Sawiosku sawi karo caos. Oh, kari ngomong pengen mangsit beden. Gula-gula temen. Kun marapan sawios ya los. Pokatan aja lah kalaka pisan nganggo kacang dawa ya wis. Mau menikah cida. Ya. Den aja ngomong bego. Kita kok gampang sandiwara kita kemarin iki. Toli balik kita laku. Udah sini lagi baik aja. Dah! Pasana dene. Ada goblok. La ilaha illallah. Ready na ko nyewot nang. Ai nyewot. Sapi nyewot. Ya silane. Sila priwe. Yang mana kene kira geluru duit. Alah. Itu masalah makono. Sira peluru masalah kono. Wah. Itu masalah makono. Koplok. Itu masalah makono sira ki. Ya ready rane. Engko koplok e menang rusak. Kita sing mau menang boy. Itu masalah menang bae. Kita sing mau menang boy. Atirakeun duwe rabi apa sih siraku. Sira-sira beri digadakan. Wah, jadi itu masalah makono. Bako. Saya sampai remek kabeh edukasi deh. Arepan batu arepan belikah. Semberakan tem kita ya. Bocok untuk katakan nyewot, bocok warpan. Ya nyewot rai mira. Ya sirane. Nyengitakan teman siraku ya. Idih. Aduh. Ngatirakan parfuma ya apa sih? Yang karuan. Ay karuan. Apa? Ya tulunglah dang. Apa ngadirakan sira umat pikir kuburan tah? Ya kita mau pikir kuburan goro sombong. Orang sombong apa nih tengkorak melulu? Tengkorak kak, sebuah mah dikawini ora. Rainira. Tulunglah. Petalang tulung bae sira aku. Dari sini si menang buat maksudnya priwe. Yang aku lagi bagi saweran. Iya ke wong dari pajak ke pagi-pagi saweran kasih lah. Sira lagi bagi saweran betul. Ko, sira bagi saweran beli Ko. Suwun Pak Guru. Baturan, Sret. Sira. Woi. Baturan. Apa maning? Orang bisa. Mana dingin? Priwe. Karena sira orang peduli kalau kita. Rokokan dingin. Itu masalah rokokan apa sira berubah. Wis karo Rustono wis. Ayo. Ya. Wis karo Rustono karo kita pe ya. Akhirnya kerusuhan terus kono, sira yang beli. Mana. Mana priwe nih? Mana priwe nih? Mana dingin? Tulunglah dah. Bawuan. Harga kita dah. Ya, saya penderga di pira. Hah? Penderga di pira. Iya dah kita semangka. Sakien ke, Rona lagi marak uang palsu. Pengen ditilang dingin. Ditilang bokatan palsu. Uang apa? Palsu. Bener kono wa. Bokatan mene. Bener bokat. Lah. Polisi soalnya malah lagi ngincer-ngincer pe polisiku. Siraku sebabel lamun ngedarakan uang palsu tak polisi. Tangkap di kojaran. Angger baik kita sebagai batur sih diterima ke Selen. Barang siapa yang mengedarkan atau melipat gandakan uang palsu bakal terkena hukum pidana. Kita di kami jarak. Kami jarak tak anu gue aku sambetan. Dermayu. Penjara Kita ditangkap dengan polsek. Aduh. Ning non. Iya, ini Kang. Siapa Kang? Matan terindah, wong kaplong nok ipa. Kokes ya Kang. Desa nih Kang. Ditelang dingin. Apa mani? Ditelang. Akeh sekinku masalah emang. Di pada kena. Mene di pada kena dingin doh. Ngel sirong ora di maning batur angel sirong.
Walah. Matanya masih beli batane. Oh ya katakan duit Ba palsu. matanya kedang sih Duit orang. palsu gitu, duit palsu. Nomornya anda beli Oh nomornya. bisa dicari duit palsu, kacamatanya pada pecah ya Slet. Aja ya Slet, aja ngelukin sih mah. Oh, kun anu Palsu, tak urupi banyak harus yang asli, melas. iya iya wis iya bagian lah ya suwun dang Nun, kita mau pira duitnya saya kata bu. nah pakai noli 2.000-an kabeh Slet bagian saya kata uga palsu, mangsa payua. saya ketemu kan anu loro aja Iya ke satu. Mangsa payua pun merong palsu tuku teh jus bisa. oke ini asli Bisa asli. ciri-cirinya uang palsu bari uang asli itu apa Pakai duit palsu mak ya. iya Aku tuh jelas pak, kan nak ruang blok on ku. bagian uang bloon gak orang lelara rabi siapa mau uang pinter sering lelara rabi Siapa rabi yang beli rasa dilara? jare siapa soalnya jare sih Oh, pakai duit asli kayak aku. Pakai duit asli, aku kacamata aku butuh. Oh, kasih nama ke. Pakasih nama ke. Palsu ko. Kacamatanya pecah. Ya. Ya boleh. Kira ini na kebuyu nang. Baka kun maasli ko. Mana be? Goblok mo kebuyu bos. Apa nih? Ko. Iya. Dang, Nun. kin mau beli nganggo kacamata. Ya kuan asli beli nganggo kacamata. Bau. Kacamataan. Garangat. Lumayan. Pengumuman. Barang siapa yang mengambil duitnya koslet sejumlah 100.000 akan marian karo rabine singaran Rokeni. Toli rabine nongkrongan ning cetol. Aduh. Toli lakinya kenang burut 7 tahun. Ya koplok. Orang papa ikhlas ridho kita harapan anu be ngawin Rokeni. Satu saya umangannya warak beli bumbu 7 tahun ko. Merah kamu dek. Tahu dek. Mending hari apa-apa itu loh. Ya rek. Maksa barek. Wis kalau sedang tuh maning. Aduh, la ilaha illallah. Ikhlas beli sih ke. Ikhlas. Mau coplok bayaran. Coplok bayar pada kira wak. Iya dah kita nak rombongan sekretaris. Aduh la ilaha illallah mulane nang. Singaran tadi copet ku cukup lauk ning mobil-mobil be. Masa sandiwara anak copet mah. Jeberakan temen-temen. Pikiran kan Rai ini kan blok. Itu masalah. On. Singaran wong blokan ku ya cukup hitung-hitungan be. Baru beli sira jenatnya kendar. Jenatnya kendar. Kejar mati. La ilaha illallah sira beli weru apa sih? Innalillahi. Singaran kendar. Set. Aja kemudian ke set. Apa sih? Gila. Oh ya wis aja kendar. Iya siapa? Kenal beli jenate Aka. Set aja set. Tukang kendangnya lingga buana Set. Lagi kan mau beli tabrakan ke kafe. Maksudnya kenal beli. Aja kuan kak. Oh sejene. Weru beli sira jenate Tarjo. Bangor sih set. Buat Tarjo maning sing wis semono. Malaikat wis puter-puter bening durendas. Angel temen ya. Wis aja Tarjo. Kenal beli sira jenate Borjen. Pakai berak pun mah. Jen, kini ki kanda mati Jen. Bagen. Apa sih? Duh setan. Ya aku bingung kang, lah kanci le durung tuh tenang bae santai. Kanci le durung tuh tenang bae. Apa kau nembang? Hah? Kau nembang? Nembang patoli Marian. Iya, bagian Marian kau nek. Tenang bae nok Ipang, wong Kamplong, mantan terindah, tenang sabar. Iya. Baru beli sira jenate. Jenate Rokeni. Sik. Anak reang. Sira ki beli nerima. Jenate topik be. Topi sik. Cerawok kusuk kira kita setan bro. Maksudnya mau usah jenat ya.
Sira kenal Blening Kendal. Ya kenal. Singaran Kendal tukang bobodo bapane. Mulane bapane lagi ngendang mati kelekak. Bang Tarwadi. Bapak Tarwadi kah? Iya. Tarwodo kah? Tarwodo Ya iya. kan? Iya. Dilelara bae ning anak singaran Kendal kok. Kelekak mati. Toli maning. Rabine bocah kamplong kah? Rabine bocah kamplong kah? Marian kah? Gara-gara apa? Dilelara bae. Asale apa kono ndang? Tukang bobodo. Aja fitnah lah nih rakong erik. Fitnah bae. Fitnah priwen, sira fitnah priwen sira keluru masalah sira ki. Ya sirah priwe ngomong. Jadi cuma masalah mau kita bahas kenyataan ngaco. Kenyataan lah banding. Ya lepas pacar bapak ini aku mati kunak sira makel bae. Bakal nggak ngapa. Ya makel bae sira sama dua mata orang umum. Variasi goblok. Loh. Mata kedong variasi je. Koslet, sira mau beli baru model sekian. Bakal kayak kono iku mata aksesoris. Dang, singaran aksesoris ku kalung, gelang, ali-ali, mata kedong aksesoris. Ari gelang kalung ali-ali mau wis umum, Bro. Iya. Bakal kan aksesorisnya ning mata, bakal kita aris aksesorisnya ning jentik. Jadi kenang apa sih? Tugel, Bro. Sira mau jentik tugel be sombong. Ayo bangga kita mah. Wong menusa iku sing belajar bener cah. Iya kita. Oh, contohnya Ki Mamang. Iya. Ki contohnya Mamang. Mamang nang apa? Ya Mamang ki lagi belajar bener. Singaran Mamang itu lagi belajar. Kayak ulah koros. Aman? Oke, aman. Lagi sing ding suka melang, disembur colokan mati. Iya. Ya maksudnya si laki-laki lakone belajar bener. Belajar bener sing endi? Oh, ala ilo sira arep mati. Nah, iya benar. Sira kira apa Dang? Slet, sira kita kus ngomong pirang-pirang balan slet. Beri ngomong priwe. Bakal awakan aja nyembur. Itu masalah mekor. Nang saking sengit apa ngadang kulku? Korek ki nang sebut. Kunku korek ku amal perbuatannya sira. Kira nyembur. Iya nyemburu sote jujur nang kita. Apa? Apa telepon halo sayang di mana baktiku sana bro. Ah bocah kok. Bohong dah pada buduk nyembur kok sih. Duduk terapine pangendang. Duduk kayak kono. Oh seret ki lagi belajar bener. Sira mau ngelakoni apa? Lagi ngelakoni. Innalillahi. Wah, apura. Apura ya wah, ay pada apura kabeh cah. Apura mau nomor apura kabeh wa kosret cah, mau nomor kabeh. Bar kabeh apura. Ya banyak Mending we bocah wis apura kabeh mah. Apura lah, buat kita dosa lah ya. Iya, bukan dosa lah. Apura kabeh ang mono ang, bukan apura kabeh. Bukan we tasing kene balik mati ya, Bu. Iya. Pada apura kabeh mending bora. Naji. Ang. Kodengin. Anak sing salah ki. Salah pan. Kita main lagi. Ko bener. Bener. Kita main lagi. Kan? Kodengin anak sing salah ki. Iya. Anak sing salah. Coba kedingin, Kang. Kang, coba kedingin Kang. Kang, ulangi Kang sing kita ya. Iya. Go. Kira begitu ki. Tuh, Bener. mana ki? Bener deh. Bener lebati, ini salah sih, ada sing salah ki. Salah pan. Sira sing ngambung tangan aku oslet. Ah. Ulangi. Ulangi. Bener ki. Ku. Nah, bener ki. Sok. Iya bener. Bukan salah. Bener aja. Bener. Salaman. Bener. Baik gedar, berarti gedar. Hey! Sisirat goblok lah ini aku. Enak gedar, rasa sari miso toko ya. Bacing.
Jelas terasa koyanya Dar. Lagi apa sih? Udah, kun mau balik jembur. Ya ora sopan kono. Ya sirane, apa tuh bahasa salaman bae. Tua siapa? Tua Kendar. Nah kenang apa tangannya mene? Iya, karena tua Kendar. Ning lingga buana ulu sama karo Kendar. Ulu kendar. Ya wis tua Kendar. Si Sopian, si Sopian. Sopan. Dulu Sopyan, anak Gatarwadi. Sik Bapak Reyang. Ay jadi tua kendar. Tua Kendar. Oh berarti kendarku dari pengurip Lingga Buana. Lala kaya ayam bae bocokku maning. Hari kono si lawas ora. Lawas Kendar karo ku lawas-lawasku. Tulung kaca. Kau sering kejar tiap lagi belajar bener. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya ampun. Hari Cina lagi jaluk pangapura kabeh kunang apa? Ya bokatan sirak pengen mati. Oh, ya iya mending wis pangapura kabeh wae Ya aja. iya Ya watir. iya. Oh, dadi ngarep-ngarepe pancak konslet mati. Ya iya sirak mati kan dari sini Rangga. Iya. Sekirane wong 13 kos lamun konslet mati setuju beli. Setuju. Kita yang anu indah, setuju. Sing jawab wong papat berarti sing akeh ora setuju. Siapa sih menjawab? Ayo sok sepisan maning lamun konslet mati setuju beli. Setuju. Terima kasih. Nun. Apa? Lagu. Ya aku dingin kaji le turun teka. Ya Allah. Pakai teh lamun nembak sakit langsung marian teh. Oh, kayak non. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya malah anu lamun nembak sakit kita membelas tuan rumah Beri sih. Ya iya nembak sakit langsung marian ora. Oh, seperti itu bisa. Nembak sakit bae. Aja beli. Tahan. Tahan. Bocahku, tolong cah. Singaran ucapan itu adalah doa. Tolonglah kayak sirah-sirahku. Aja ngarep-ngarep koslet mati baik. Ya supaya sirane mati dari sini aku lembuk. Loh. Orang aku lari ngomong ya. Sirah kira ngomong kok laki. Anu kira keperhitungan sih gedang. Ya Allah sirah aku pengen bisa diwarakan disengiti bar ngomong pada trepak baik. Aduh disakiti kita menang. Jujur masalah mau sirah korek ngomong paduan baik trepak-trepak baik sirahku. Ya privasi sirane. Wah, sumpah mana lamun kita lakon. Mati. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Dari sini kan lah Rangda. Rangda. Arep dia apa kena? Tarung cetol bro. Ning cetolku kokon bebasu piring. Ya beli wisana. Anu bebasu klambi. Ora wisana. Kokon apa? Kokon lep. Cik. Sira mari apa-apa kudang kayak konon kita kijang jare deak lagi pusing sira. Sirane slet, siraki dua batur kita. Sira baturan karo kita ku ora sidirong dina. Ambek emang kita ki harapan curhat karo sira. Sok sira curhatin kita, bokat baik kita nemu solusi. Maksudnya marap curhat kenang apa sira kumina ngece temendang nih kita. Ai slet jare ka zaman sakin mah zaman paku. Apa di paku kuda? Bakal papak ya di aku. Nah kita kuda ya kan. Malah gemuyu pisan. Dang, Nun. antara wong gemuyu bari nangis cari sira perbedaannya beli. Adik sira marahin pada baik gemuyu nangis ngeden pada baik. Lah ini pada kakak kayak maju tuh konseki lagi ngenedang. Jangan nes bu sedih bu belenak lagi belenak pikir kun lana lantaran slet. Ada lantaran masalah lantaran kudang. Lantarannya apa? Kita mikirin nasib kiradang. Nasib benang apa slet? Ya artinya nasibku ya Allah kita sampai tekan kayak kenen baik tambah konon. Ai. Siraki lagi mikirin nasib nang siraki dadi wong melarat konon. Kita ku bosen dan jadi wong melarat kita. Terus Kita ku bosen dan jadi wong susah baik dan. ya. Kita ku pengen sira kayak tangga batur dan kayak nok meta kadang si. Lah Era melarat beta. Uspuku lagi ngomong melarat. Ngenes urip ya ngenes. Jangan nes kita ki. Ora ada duit ora. Ora ada duit. Ya mati bae. ya beli cari kita gak bener ya Cil ya. Ya. Ya iya bener aku jadi. Mati bae mati los cacah mati los. Singaran cocot kia. Singaran cocot cangkem kia. Iya. Adalah doa. Amin. Tolonglah kita ki batu resira. Siapa sih batur yang tak yakin temola? Sira ki baturan karo kita ki wis lawas masa beli ngaku. Alah temola beli rong mah. Ay demi Allah beli. Itu masalah mekonon.
Sirak ini kene iki karo siapa sirak iki? Yakin temola beterang. Ibu sebling aku idang. Orang watir dudu batur orang. Ah, ini kan khawatir mensalah putri ya. Temola. Dudu masalah mau sirak aku masa beli kelingan tak karo kita ke. Sira batur siapa? Ya kita ki batur sira ora. Temola. Ya dudu kaya kono sira ada batur siapa? Yakin aku batur? Ya batur sira ora. Cak nyelang 100. Ah, Ayo bakal batur. Dang. Nun. Emangnya gak wong baturan kudu nganggo duit kono. Ah, iya wong maning. Sira enak tulang TikTok beli sih. Ah. Lamun silang aku batur. Nilai 1.000. Lagi ora ada duit. Ya berarti itu batur ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ki mulane lagi ngenes baso ten jare dewek mah. Lagi ora duwe duit. Ya ampun ora duwe duit. Duit jamane. Ora duwe duit. Duwe duit ini cil. Makatane duit ora duwe, beras duwe beli beras. Beras ora duit. Rabi nyewot beli rabi. Tapi ngewoti bae cil. Ya mati. Ora ki yang kandane maning-maning mati. Ya sudah mah pegawaian pirang-pirang nganggur bae. Bakal nganggur mah sampai tekan motor kah. Masa duitan mah. Anggapane sira wong duwe pendidikan ya. Heeh. Kayak koset wong ora duwe pendidikan. Mulane zaman sekini mau makaya iku aja nganggo tenaga, Bro. Tenaga mah pegel duit langkok. Sing aran wong melarat zaman segini pengen mola ki nganggo tenaga. Ya mulane aja diandelakan tenaga, otak EQ. You on the week for the people. Apa kuno? Embo. Sik. Aja guyon maling-malingane kita wong goblok tak sira. Karo otak bro, menggawe karo otak duitnya gede kayak tanggare yang ke. Artinya sirane lamun tekan nggawe nganggo otakku beda konon. Ya beda sih nganggo tenaga macul sedina-dina gawe galengan. Iya. 70.000 nang. 80.000. 70.000 ya beli pa ya. 80.000 sak. Ya ada duit ya mana-mana ka. Serok nganggo ka. Ya kan. Iya. Serok nganggo galengan 70.000 macul bari ngentuk tet. Tapi nganggo otak bari nyantai. Rokok. 3 juta, 4 juta. Aja guyon kecil. Toloh. Sira mau pengen salon olok ka sira. Enda matra majikan sugi. Beli mikiri suki sira nang anu bae mikiri salon bae. Mikir siapa? Dia mikirin nasib kita lah. Malah sudah sira majikan remek sret. Ya itu masalah remek hari kita mah. Ngaco mikir dulu lah pikiran nasib kita. Nah gampang anak pegawaian. Aja mikiri salon bae. Bener. Bener bae setuju priwen Separohan. separuh karo siapa? Ya karo Terus Ria. kita mau beli butuh salon lah. Butuh apa? Kita mau butuh anu bae bondek. Musik Siapa duit bae. gampang. Caranya menggawainya karo kerja. Seumpamane ki ya. Kita kosnya kira wong goblok. Pengen menggawe karo otak. Karo otak gampang. Caranya priwe? Marak ning tangga sing lagi duit. Seumpamane ning Wakaji. Wakaji dungila sumpama lagi sugih. Dungila si siapa? Embo. Ya masa saya Indonesia lah kesengarannya dungila mah. Masih nama ning pancak lah. Ya, marak ning endang lagi sugih duit. Jadi siapa lagi ditagih orang bisa nyawa jadi 5 juta. Seumpama. Seumpama. Ya. Oke. Bakal sidang nganggo tenaga. Ya. Mangandang punten duit tenaga beli, duit kerjaan beli. Duit tenaga beli. Iya beli. Dah aku setu kok Duit kerjaan beli. Terus dari mangandangnya anak bongkar rumah. Nah, Nganggo tenaga paling mah ieu pira? 70.000, 80.000. Allah nang upah PJT baga 30.000, 40.000, 50.000 bro. Iya bener. Nah, lamun nganggo otak. Anggota. Iya. Oke, selat sirak pengen motor beli. Iya pengen. Pena kena ning omah anak motor fiction padu 5 juta bae. Nah, blok 5 juta. Blok DP 3 juta. 3 juta. Terus sudah kabur beli. Cih, motore. Ya enggak. Sing penting malu 3 juta. Ya motore priwe. Motornya siapa? Ya sira mau ditawakakan. Ini siapa? Jeneng kita. Ya kan sing penting makar otak. Beli karo tenaga. Motor main da temen, Bro. Lah alamat maling motor. Jadi kau seret kokon ngupai duitnya sira. Kita neko. Toli motornya mampu ini motornya siapa ini? Iya. Sing penting oleh Duit kan? nipu ya cah. Siapa sih ngomong nipu? Yari kuno sih kayak korban nipu kuno. Beli nipu cuman bobadi. Lah ilal beli umum kul kayak kono beli bro. Sira pengen pegawai sing kayak apa? Ya artinya kasih umum kayak batur kecil. Nyolong helm. Tolong apa? Helm.
rendah temen siraku ya. Masih tolong elem. Masih mah kerja ya kayak kantoran sing tulis cotot metu duit. Tulis. Metu duit. Sopo enyo metu duit ku enak ngono, Cil. Pegawai desa model kayak jar tulis, kayak bapakku. kemit bagian kemit. Kemit. Emangnya kemit akeh duit ya? Kemit kuburan. Apa penghasilannya akeh? Ya keramik sih bro. Maksudnya Bahkan orang gawe kuburan keramik kayak lu didol. Cil yang hari keramik yang pegawai kita umai kita kupingin kuburan orang. Ya sudah, pegawai apa? Rewel sih melarat rewel urip pisan. Mau kasih raka? Ndi? Dipai duit cak ketemu orang. Beli kangelan. Ku kayak konon ku Cil. Oh, dari penyanyi. Ya. Apa maning singkin sudah lagi pil orang beli? Pilih. Jos bus ya. Yo sing sawere brol. Oh iya Jos bus kah? Karo anu dia. Karo dian temi kah? Bahaya sih. Cocok di bahaya sih. Apa sih? Aja diantem nih goblok. Apa diperkosa? Dudu diantem nih. Lah, dia nane aja. Ora mah dulu dian temi digesek-gesek aku. Sangkai blek. Maksudnya mah diantem nih kecil. Ora cek nih. Herane bakal iya mah. Weh, siraku meleding. Ya daripada nganggur be. Maksudnya maksudnya kayak aja salah sih ngomong Sangkai beli keri apa sangkai aku sirat takkan orang keri orang mah keri masih kerja aku. perjaka. Rai kayak wong kena penyakit borjen be perjaka. Siapa yang kayak konon? Ya iyalah. Ya nembang. Ku mata kiku. Duet wong loro duet. Duet. Cil boro-boro nembang kita ke suara bel lagi kayak kenen siraku. Lagu zaman pengen kah? Si kayak apa? Kaya nelaka, kaya malaka. Oh kita nih. Mungkin bisa kena. Sakit. Kaya nelaka. Kamu cinta mau beli biasa apa Mas Idi? Cinta siapa orang lanang Mas Idi? Kowe lanang, gue lanang Mas. Walah ya sembarangan. Ya. Sembarangan bocah. Sembarangan pribet. Nembak sih beli kan? Oh kau. Ikut jabat dengan cinta. Mana gak salah? Endang. Kok dia gede lebak udah lalen. Enggak Mas, yang punya bela ya Mas. Iku jare sing mabuk cinta. Iya. Makasih. Kayane langka sekampung bae anak. Wong sejagat buana ajarkan ke. Iku jare sing cinta. Ya, serok salah jare enak ya. Anjir sih gawe. Jangan silate. Ya sudah kita cari yang benar. Masih nyoba. Suwun. Hah? Iya. Ya oke. Lala. Mas urusan ta Mas? Kan ada urusan di kanan terima duit cuman ya. Eman. Emang Rai. Mau kasih jare. Iku jare sing cinta. Kayane laka goblok. Aku lupa, itu orang mah. Wong sak kampung bae laka. Anak goblok. Ada talaka. Ya sekampung laka pada Melayu mendi. Wong sak kampung bae anak. Anak kan anak. Ya sekampung mana ya. Anak kabeh ya. Lanang wadon kabeh gana. Komplit kono. Ini apa kana? Kayane laka sekampung bae anak. Wong sejagat buana sikat menjaga cinta. Dudu. Lah odak iki. Iku jare sing mabuk cinta. Iku jare sing cinta. Ya makanya salah hantem rain. Korong beli. Apa? Sekampung bae anak. Nah, kalau orang ngomong sejagat buana. Bisa ada baca. Dang, balik ke dang. Sing cerdas serana. Wah, ini lah. Ada. Cakara itu loh. Iku jare sing mabuk cinta.
Iku jare sing mabuk cinta. Iku jare sing mabuk cinta. Ada mabuk cinta. Iku jare sing mabuk cinta. Bagus rupa alim kaya satria. Bisa beli Arjuna. Cuman pacar kita. Ya, siap. Lebare pesin. Oh, unjung-unjungan. Unjungan, jungjunan. Kalau kita mah jungjunan. Dang, unjung-unjungan tak Dang, unjungan. dang. Beneran di dang. Unjung-unjungan tak Iya, unjungan. dang. Ci. Oh. Orang ujung-ujungan. Tuh sedekah bumi tak pak? Oh, mapa ke Sri. Cek ah, nada deh mas, nada deh mas. Nada deh mas, mas. Mas, mas, nada deh mas. Oh, mapak Sri. Nada deh mas. Kaya. Awas ya. Kaya. Ces. Coba, coba deh, coba. Kaya. Orang kompak orang, jadi gak? Allah. Kalau bahasa sih, aturan dulu salah. Sama saling gak gua namun suka beli kompak mah. Pakailan temu. Mangal temen saurip. Arep mandi slet. Oh, harapan man. Menengah sekali dah lo. Lo lah mau tua dilangkai bocah. Gila temen ya. Serang ngosrak ih. Mancing neraka jahanam slet. Mau tua dilangkai mancing neraka jahanam. Kembali karo tuyul sirah. Dirokokakan. Serak sirah singkanya menendar. Kaya nelang. Angel kasut merah orang iseng nembak karena goblok udah sirah pedan. Wajah siraku ya. Mana sirah mana? Slow. Kaya nelang. Ada pun diketek. Kok mana goblok? Ceser kondang, jare. Oh, iya. Mika cukup teneh Mika. Oke, suara enak kaki kalau suruh masret. Coba. Kaya nelaka. Apa? Alah. Belum belajar maning, awal maning, cah. Contoh. Ya awal maning emang kali ya. Contoh. Sekampung baik anak. Oke. Kaya nelaka. Sekampung baik anak. Sekampung baik anak. Sekampung baik anak. Apa aja? Ah, Suaranya cendok. sekampung baik anak. Sing parakan cocok debacin. Masa yang nembang karo penyanyi bacin mah. Mabuk tuak. Hah? Coba abab. Itu loh. Cocoknya membu batang ya. Yo. Nah, Abraman ora ya. Oke. Ada yang ini cocoknya bacin sih dah enak aduh. Kaya nelang kaya. Sekampung baik anak. Masih mampu apa? Apa tembus jarit sih lagi? Mana karena Siap. Wes. Penyanyi apa? Dua-duaan mengkencah. Oh, gue bilang. Ah, Kaya nelang kaya. aduh. Lagi apa wong edan? Tuh, teman baru rambut deh. Yo kesana nyusup kayak wong deleng maling. Ngapa yang mah? Monggo. Bunder. Ah, ngapa cara mamudun? Yang kok sabar. Siap ah? Oke. Kaya. Siap. Tuh, begitu. Cecet. Ya. Tempo. Wah! Dicetak mikir goblok. Goblok kok kendang orang dicecak ya belum muni ya. Nah, pengen dadi tukang kending. Nadanya mas. Oh, kok kendang goblok. Luruk. Dudumukon, berikan dudumukon goblok ya. Bocah goblok temen ya. Iya. Dia orang kijang orang goblok. Kaya cret. Blok ya goblok ya. Goblok banget sih. Dari sini. Turung. Durung nembang. Ngapalakan bakal sandiwara mana-mana. Ngapalakan bakal sandiwara kan ya. Iya. Kayak sandiwara di sini. Duduk. Bagian orang mah dipoyok dingin sandiwara nih kah. Saat awas sirah bakal sandiwara orang laris sirah.
Sabar. Dar. Apa? Ah, ada sesuatu metu sih lah. Iya. Ya. Tidak. Nada, Mas, nada. Kaya. Ah, caraka. Mang, sabar mang. Bebek sokale doso. Siraku. Sabar. Iku pengen aja jone. Kira aku metu dah Pokon di gini. tengah. Bocah kuping metu kabeh ya. Tuh huleke. Diperes lah kagian. Perut. Kaya Reniraku sekopacak. mau ngarep balik orang mah. Ya mang kalian penyanyi mengkan kaduan mengkon. Kas panu dihitung. 1, 2, 3. Mang sabar mang. Ya harus sabaran kita mah. Nadane. Awas. Kaya. Yang balik dibalik. Aja ga? Awes. Siap. Delang narai. Mengkol cap penyanyi mengkan mayak. Sabar date bang Maula mah. Yang mati penyanyi mengkan. Yang matinya dikubur. Kaya. Cek. Kari piano nih. Oke. Coba mang bareng ya. Oh. Awas. Hati-hati. Oh, ampun lap piar. Hati-hati. Lap piar peringging ngopiok langsung. Langsung catat. Siap. Coba. Ya enak. Nada mas. Ya kau di. Awas. Akaya ayane langka. Ampun baik anak. Wong sejagat tuana. Apa goblok ora cawan ya ampun. Ya mak ora kene. Nebe kun kelore aku durung diupai. Durung diwarakaken kelore goblok. Wis makin tak tengah-tengah priwen bakal gulet dingin los. Tak tengah-tengah yang mah. Gulet dingin belos gulet. Gulet dingin los. Aja Tak tengah-tengah air yang mah. belas bapaknya mati kabeh. Iya sabar. Sabar. Wis hajar. Bakal tukaran beli gulet ku beli enak cak. Jus gampang. Kelore apa kana? Iku jare sing mabok cinta. Iku sing jare mabok cinta. Walik. Iku jare sing mabok cinta. Iku sing jare mabok. Walik. Iku jare sing mabok cinta. Iku jare sing mabok cintai. Nah, aja nganggo cinta. Iku sing jare mabok cinta. Oke. Iya. Iya. Iya matahe biasa bae. Mendelik tapak raine sira. Aja mendelik. Sana sedue mendelikku. Plok kita. Mas ayo Mas. Wis tah. Wis Marian. Dokat tukarannya masih suwe. Ora. Masa mau nembang ngeteni tukaran dingin. Tenang bae santai. Ya orang kayak ternembang ya. Wis tenang. Santai. Mendelik-mendelik Orang bae colok. duet karo Jos Bus beli tukaran mengkene. Jos buta bus malam. Nadane Mas. Gatel ya. Awas. Kayane langka. Kapung bae anak. Wong sejagat tuana. Gusti damai mabok cinta. Bagus rupa ya Allah. Halim kaya satria. Arjuna. Salah Pak. Nembang disembur, apa disembur? Hantem raine. Apa masalahnya Mas? Hantem. Nembangnya bisa beli. Ari mau sih. Ya sira sana. Apa? Sira mau kejualan priwe.
Ada apa? Orang melu-melu orang mah. Elas orang melu-melu. Iku sing jare mabuk cinta. Apa kan? Utuh bertobat tak. Tapi rara apa kana? Iku jare sing. Nih, mabuk cinta goblok. Tadi kita orang kali ngedop. Orang kali iku sing jare Iya. Ya, iku jare sing mabuk cinta bener kan? Bener. Berarti kita kalon tak perlu mendot kayak ngapa ngendong. Salah kita. Salah siapa? Gerak. Di sana tuh nemburan nih aku ya. Tukang gerak aku mendot tembak. Jangan nyerang senangger tangannya aku. Orang melu-melu orang mah. Elas. Orang bisa ngedanggun mah. Orang bakal ngoplo bisa ngoplo. Oh ampun, lawakan apa? Iya keder. Mama jangan kulawakan kuyendrang. Ora apa-apa. Ya ampun ya angal rang lemung gelundung. Kayak bola. Ira tagerin penyakit HIV. Kayak HIV patah kerawat HIV. Oh, tak dudut. Dan nendang lah kasih bisa, ngendang lah kasih bisa, silaki bisa lah kasih bisa beli tuh lu kone. Mike siapa? Ya rai itu. Mana cukup dewek? Dia ada duit. Barangan sejam barangan. Nanti, Oren. Siap woi. Tiket. Sira sing nembang. Iku jare sing mabuk cinta. Ya, sira sing nembang. Wah, kita mana ya? Siapa? Awal priwen. Kayane lah, Kak. Sira na cetek. Ayo, siap. Ya, Awas, Mas. kayane lah. Suwe temen. Oh, tadi sing apa pas gendang. Mas, Sabar woi. Oke, siap. wes siap durung? Cepat. Rambutnya kayak manuk latbet. Iya. Latbet regane 55. Oi, Eh, torabot. Rambut cokoyon. siap. Siap Mas. durung. Widih. Hei. Nah. Wes siap. Siap. Yo. Yo. Ayo, Mas. Si gede kasih cilik. Salah. Gede. Gede. Nah, Tabu. Barengan. Ya Allah, bapak. Ya sirane ora. Wah. Bapak. bareng. Ngomong seorang arti kamu. Apa kana? Bapak. Bareng. Patuk kerotok. Bang tahu bulat. Hei. Bapak. Ada. Nih. Mati. Alah wes kira pakai. Mangga sing larawak larandas mangga tambah ular ya. Hei. Sira baru beli si klower kah? Iya. Sing obatnya kara ulah ireng kah? Mangga sing larawak larandas. Kendak. Dah. Ayo bukan tegang obat rang mah. La ilaha illallah ya. Obat burut. Tidak kocok-kocok baik. Ya date murahan. Ya mana ganti karena bosnya ampuh. Ya, Sewoti kedar. minta kita. Weh, warcil. Si gede. Gede. Nah, karo tang. Sing siji. Nah, bang bareng. Iya. Babab.
Iya bang. Babat. Nah, pinter. Ci, penyanyi ye, mesti dewekan nyanyi. Wis. Yo. Ayo kita nak irik. Ora kan? Siap. Yo. Ya. Depak. Kaya nela. Ci. La ilaha illallah kesekarate wong kunku. Sekarang. Ya. Ada lek komplit cepet mangan. Tadi budak kita kerungu dicopot maning ada dipasang dicopot angel ayo Kang ya kita pangku pada jeblos temen ayo jage jaga wis siap je jage iki pangku pating blejuk temen Siap. Iya. Awas Kaya. Bener beli? bener Ya. Kaya. apa Durung pas ya. gendala apa sih gendala iki Kaya nelah kaku. Benar. Yo siap. Kaya nelah kaku. Ya lanjut ora. Ya, lanjut. mana popapo pitak awas Sejam setengah kayaknya. iki Kaya nelah kaku. pati pletuk temen wae papo bobabo Nah, koyo kono. Awas sudah langsung. oke Kaya nelah kaku. dari sampai anak Wong sejagat buana. Kadang alim kaya Arjuna. mas woi ayo sih apa kan halo kelore kayak ayo rep Kaya nelang kaya dari sampai anak sejagat buana. jadi babak kita Pak gue pati blejuk kejepit. Si Marian Lara. Wayarep. Oh, jungjunan. Ya cari gini, cari kurang rap je. Lupa mana je? Aku tuh kalau rek apa kan? Jembut aku ngendang. Apa kan dang? Oh iya oke. Apal. Apa? Iku sinjare Iku jare si mabuk. Wali. Bener, iku jare si mabuk cinta. Kaya nelang. Jare sampai anak. Wong sejagat buana. Iku jare si mabuk cinta. Bagus rupa alim kaya Arjuna. Jungjunan. Oh, cuman ayane kula. Mana rep? Oh, jungjunan. Kayak anak-anak laka-laka apa kana? Wei. Oh, Jungjunan. kayak anak laka-laka nak. Priyo sih? Laka-laka nih, Pak.
Laka-laka sing matanya kedeng. Sik. Oh cucu. Laka-laka. Sirak salah-salah kecah sirak. Apa we? Oh junjunan laka-laka deh baik. Oh laka-lakane bae. Oh ya wes. Iya, akaya. Rep. Lah kok sing awal mana ya? Sing awal mana kan? Rep Ya. bedi. Rep tawal. Rep. Oh junjunan. Laka-lakane bae. Jadi pujaan. Laka-lakane bae. Sumpah langit turunan. Gula demen sampai. Laka iya. Oh junjun. Laka-lakane bae. Sing dadi pujaan. Laka-lakane bae. Woi. Sumpah pitu. Woi. turunan. Woi. Demen Woi. sampai. Woi. Non. Ya aduh goblok. Iya ya. Sirane ku baik ku jadi gawa laka-laka deh baik. Ku bae. Junjunan laka-laka baik wis. Laka-laka bae wis. Iya. Oke. Aswarep. Ya wis bayar rep gini. Oke. Pokoknya singkat pertama. Singkat pertama ya. Iya, yo. Akaya, kayane langka. Cara sapai anak. Wong sejagat buana. Wah kedeng. Ah? Masa kayak laka dari siapa yang anak urai ini? Ini sih kana. Mereka udah beli kurunguan gue. Sekampung baik anak. Sekampung. Sekampung. Harus sekampung cara siapa nih? Masa kayak laka dari siapa nih? Cara kedeke. Iya ya. Wes. Wes. Akaya, kayane langka. Sekampung bae anak. Bener. Wong sejagat buana. Iku disar. Kita. Bagus rupa. Wes orang tadi. Ah? Angel kata-katamu kono gudang. Iku cari sing mabok cinta. Iku sundare mabok cinta. Nah, bener kok. Buat. Dari singa ku aja ning ngarep, bakal singa ning ngarep tulis siapa kau keduman. Woi. Singa ning guri. Iku cari sing mabok cinta. Iku jare sing mabok cinta. Ayo. Turung. Iya sih, pakune khawatir. Kayak mau. Akaya, kayane langka. Sekampung bae Wong sejagat buana. iku jare sing mabok cinta. Bagus rupa, alim kaya Arjuna. Junjunan. Oh, kaya demenane kita. Siap rap ya? Oke. Oh, junjunan. Laka-lakane bae ya. Jadi pujaan. Laka-lakane bae ya. Allah ya. Kok laka-laka bae bener ya, Bi ya? Doa ya belah. Masa sampai jam itu cang ngurusin laka-laka baik. Ya jare laka-laka bae. Ini maksudnya mah bae jadi gawar, jangan jadi sini-sinakan. Oh, junjunan laka-laka. Mereka semua. Iya, laka-laka. Pun temen jari apa-apa kok. Sekampung bae anak. Ya iya bener pertama nih. Duh, junjunan laka-laka. Baiknya jadi kan. Bacin mikir. Baca. Kaya nelaka. Sekampung bae anak. Wong sejagat buana. Iku sing lagi mabuk cinta. Iku cari sing mabok cinta. Iku sing jari mabuk cinta. Iku cari sing mabok cinta. Cara kiyang orang mengkel sesuainya mengkel mengkel ya. Si siapa nang? Ah? Si Adi ada peluk. Lolo paingan. Kurang beli mobil sirip. Siapa? Mang gitu tenan peluk si jianya orang semua. Kiri. Anak siapa? Cek ngotuku ya. Apa ngomongnya? Bagus. Awas sok kena sekolah sing pintar. Gue sebenarnya sing bener bae ah. Lagunya apal. Lagunya apa? Jembrak utama. Suratin. Lagunya apa? Mau kanan jaluk lagunya terlalu sayang. Terlalu sayang. Mantan terindah.
Mantan Kanggo terindah. wong kamplong. Lagunya mantan terindah. Mantan terindah kanggo Mimi Ipah. Memipah. Iya kanggo Mamae Layen. Calon tuan rumah Jecil. Mamae. Mamae Layen wong Kedung Dawa. Mama Ryan wong Kedung Dawa calon majikan Eslet ya. Bulan Iya. pira. Ya bulan kin tanggal 16. Oh tanggal 11. Kanggo Pes, kanggo Kang Bopes. Calon tuan rumah maning. Kanggo Bunda cantik, kanggo Pak Guru Reja. Pak Guru. Reja. Pak Guru Reja. Calon tuan rumah maning. Kanggo Kang Mandor. Kanggo Aaku Snapchat yang punya Wilayah. Aaku Snap sing duwe singa barang. Singapura. Iya, kanggo Ayah Anggi. Ayah Anggi. Masih beli kan mantan terindah kah? Mantan terindah kita Sidak, ora Bang. bakal Sidak. Mantan terindah. awit SMP kudu di sini. Mantan terindah kita ora Ya bakal duduk langit pada katon peteng. Apal? beli. Ya lalu. Beli sopo. Sok, Diganti ya. Diganti bae mantan terindah ya. Diganti pe kalingan barang emah. Iya ganti ya. Sira sinembang sih. Sira. Yo ora kalingan joko dengan musike. Mantan terindah kalingan belimit. Ora aja pemusik. Pianone beli apal je. Pianone jorok kelingan lagu lawas je. Kanggo Mimi Ipah. Iya diganti bass jene. Non. Iya. Diganti bae lagune. Iya. Lagune apa Bacel? Kora rahasia hati. Pastian. Iku majikan nome. Oh majikan nome. Nok meta. Nok meta mana. Jaluk lagune rahasia hati. Apa? Lagune. Ko rasiati sun ngakui. Iya. Kula masih ngaku. Masih demen. Cukup sing weruh kula lan pangeran ku dia. Iya. Ya, lagune